वर्तमान जहाँ बड़ खबर भद्रक में देखा मिली भद्रक जिला पौरपालिका अंतर्गत पुराणा बजार अंचल में गो माफिया घरे पुलिस अचानक रेड। सूचना अनुसार भद्रक जिला पुराणा बजार थाना मुलासाही गो माफिया घरे केन्दुझर पुलिस चढ़ाऊ जहाँ अवैध गो चल लिंक आधार में चली रेड। एसह 2 प्लाटून पुलिस फोर्स सकाळू चढ़ाऊ करुच्ची केन्दुझर पुलिस। घटनास्थल में केन्दुझर सदर एसडीपीओ भद्रक पुलिस मिलित भाव चढ़ाऊ कर सूचना मिली। तेज रेड बेले 70 लाख नगद टंका सह सुना गहना जबत करिछि पुलिस। दीर्घ दिन धरी अवैध गो चालन लिंक थिबा पुलिस पक्षरु सूचना। ଏଇଟା ଆମ ମାନେ ବିଗତ 10 ମାସ ହେଲା ଆମର କେଉଁଝର ପୁଲିସ ସ୍କାନରରେ ବିଶେଷ କରି ଆମ ଏସପି ସାଙ୍କ ସ୍କାନରରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କି ସବୁ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ ହେବ। ଆଜି ଖାଲି ଏଠି ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ପ୍ରପର୍ଟି ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଅଦର ଇମୁଭେବଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିବୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ରେଟ୍ ହେଉଛି। ସେଟା ଏବେ କାଲକୁଲେଟ୍ ଏବେ କନଫର୍ମ କହିହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛି, ଅଫିସର ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ପାଖାପାଖି। हाँ आम भद्रक पुलिस सहायता नहीं हाँ तेणु तो चढ़ नहीं नहीं अच्छी आम ये अच्छी कोऑपरेट कर। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा न्यूज 18।